Atau Kapi kan? acha no kapito yumum ko kunggu yumardan. Woi, Ah. ame orang pasal tu pagi pengan. Hehe. Siapa mengdo ide? Nol dulu jublaman yumum domure merdunu betabda. Body jam kala mankan raja kore. Oka? Body jam remove pantai optim lalle tang malu. Susam mani dun bosure. Nok dulu jubdo ngor yumi purma tukka kida. Miktub se. Ram apa kau tinggi? Ah. Apa kau tinggi jumlah mai ngobrol. Nonna ba kama. Nonnam kapan kau memang tondi pe kedolong. Tat foto. No yumar nam deh. Mana okul lori gara gara yumar dah. Kapan orang yumar baru? Ada yumam dah hal. Kinta lagi ada tilik dulu gol jebak aki se putarak botam mandang jebu se belin dah. Ada bundu. Ada kapten. Kali se botam. Ini nama yumar mah bimola mana no? Ni. Kincul tu lagi ni. Yumar mah pia kincul tu lagi ni. Asa ngolu tolo gua muk tolo goroi mari to. Yumar durak duro je. Ni yumar jubla to bango. Pisrok thongo pak to mana. Orang orang okam na marakan baru. Okey talangnya orang kan yang nomor dua. Ayam kerumah. Mana jumla mang, jumla deh. Nanti ngoin dah. Pisrok thongo pak to. Ay oka. Ada mana? Talang orang kan. Talang orang kan. Nih. Oh pelupil, bare tu pelupil tolong kaile, nih. Pelupil laile, cukup, mau pelupil. Pelupil dah. Nih, orang tua aku ngol goro, untuk pen apa labak teman. Nih, bagaimana jadi pen apa labak teman? Oh goro pen. Ringgol mana? Nih, oh pen aku lah. Saya goro jalan apa? Nih, mau ira, akhirnya muncul lah mulut. Nih, kamu aku lari do. Aku lari do ibu mau deh. Aku yumar kang. Iya ibu mau. Aku bobo waktu pitung untuk okar bareram na. Tunggu waktu. Hai, itu mau. Hai, itu mau. Hai, itu mau. Hai, itu mau dah. Opto ikan.